हाय गाइस, दिस इज शमी महमूद और आप देख रहे हैं हारमनी यूट्यूब चैनल। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हारमनी चैनल को सब्सक्राइब किया और वीडियोस को लाइक किया। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। एक अहम मौजू पर आज बात करूँगा कि पाकिस्तान बनने के बाद किस तरह से हुकूमती मशीनरी ने ख़ुसूसी तौर पर मसीहियों को बैकवर्ड रखने में अहम किरदार अदा किया और इनको मुसलसल मुख्तलिफ़ औक़ात में जो है वो पीछे से पीछे धकेलते गए और इस तरह से इनकी मुआशी और तालीमी हालत जो कमज़ोर होती गई। दोस्तों, सबसे पहला जो कारनामा सर अंजाम दिया गया वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का था, जिन्होंने बरसर इक़्तिदार आने के बाद पाकिस्तानी क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस को नेशनलाइज़ किया और उसके बाद से लेके इनकी कमर टूट गई और ये स्टेबल नहीं हो सके। और आज ये हालत है कि जो बहुत सारे नौजवान हैं वो कम तालीम याफ्ता होने की वजह से मैनुअल जॉब्स करने पर मजबूर हैं और इन के पीछे रहने में अगरचे कुछ किरदार जो है वो मसीही रहनुमाओं का भी है, जिनमें पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ या जो रिलीजियस लीडरशिप है वो भी शामिल है। इस सब्जेक्ट पे कुछ एक वीडियो में बात करूँगा जो पूरे सबूत के साथ होगी कि किस किस ने कहाँ पे हमारे जो क्रिश्चियंस थे उनको बेचा और उनके साथ ये इस हद तक जुल्म हुआ कि आज जो नौजवान है वो बड़ा डिसहार्ट है। दोस्तों, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साबिक़ जो वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने जब बरसर इक़्तिदार आए तो उन्होंने जहां पूरे मुल्क में अदारों को नेशनलाइज़ किया, उनमें से क्रिश्चियन जो इंस्टीट्यूशंस थे उनको भी नेशनलाइज़ किया गया। 12 सितंबर 1972 की न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 172 के करीब जो मसीहियों के अदारे थे उनको कौमी तहवील में लिया गया और जब इसके अगेंस्ट एहतजाज हुआ और उस एहतजाज में तकरीबन 3 जो मसीही हैं वो मार दिए गए और सैकड़ों लोग जो है वो ज़ख्मी हुए। उसके बाद जो मसीही लीडरशिप थी उन्हें सरेंडर कर दिया और हुकूमत ने इन अदारों को अपनी तहवील में ले लिया। आज हम देखते हैं तो उनमें से कुछ अदारे अगरचे वापस बराए नाम किए भी गए हैं तो भी उनकी हालत जो है वो इस काबिल नहीं है कि उनमें मसीही अदारे जो हैं, मसीही लोग जो हैं वो तालीम हासिल कर सकें। दोस्तों, उसके बाद जनाब जनरल ज़िया-उल हक़ साहब जब हुकूमत में आए तो उन्होंने एक ऐसा काम किया कि जिस पर बात करते हुए आज भी जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो खौफज़दा हैं। उन्होंने मुल्क में जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज़ जो थे उनको इतना सख्त कर दिया गया और फिर उनका जो मिसयूज़ हुआ उसकी वजह से मुल्क के अंदर जो ना सिर्फ क्रिश्चियन बल्कि दूसरी जो अक़लियतें हैं वो भी बहुत मुश्किल का शिकार हैं। अब इसमें कोई दलील नहीं है, कोई शवाहिद नहीं है और कहीं पे कोई बात नहीं की जाती और सुनवाई भी नहीं होती। बस ये दौंस और ज़बरदस्ती की बुनियाद पे कहा जाता है कि हम ही आला व अरफा हैं, आप सिर्फ महकूम हैं। इंडिस्क्रिमिनेटरी लॉज़ की वजह से क्रिश्चियंस की बस्तियां जलाई गई, चर्चिज़ को जला दिया गया, यहाँ तक कि लोगों को, ज़िंदा लोगों को आग में फेंक दिया गया और अगर कोई बात करता है तो उसको निशाने इबरत बना दिया जाता है। इसकी बहुत बड़ी मिसाल जो है वो यूहन्नाबाद का वाक़या है। यूहन्नाबाद में जब कुछ साल पहले 2 चर्चिज़ में ट्विन ब्लास्ट हुआ और उसके बाद अगर कुछ लोगों ने एहतजाज किया तो दर्जनों जो नौजवान थे उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया और कई साल तक जेल में रखा गया। उनमें से एक बुज़ुर्ग थे असलम परवेज़ सोत्रा जिनका नाम है, वो बेचारे उम्र सीधा आदमी थे और बुज़ुर्ग आदमी थे, उनको
جن کا اس واقعے سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا، صرف نہ کردہ گناہوں کی سزا دی گئی اور کئی سال تک انہیں قید رکھا گیا۔ اور اس وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے اس طرح کی چیزوں کے پر بات کرنے سے ڈرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر بات کریں جنرل مشرف کی، تو جنرل صاحب نے جو سلیکشن سسٹم جو ہے اس میں تبدیل کر دیا گیا۔ پاکستان میں جو ڈیموکریٹک سسٹم تھا، الیکشن کے تحت جو ہے وہ جو مائنورٹیز کے جو ریپریزنٹیٹو تھے وہ اسمبلیوں میں جاتے تھے، تو اس انٹائرلی سسٹم کو چینج کر کے مشرف صاحب نے سلیکشن سسٹم کر دیا، اور یوں پاکستان میں بسنے والے جو نان مسلمس ہیں ان کو بڑی سیاسی پارٹیوں کے تابع کر دیا گیا، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ آپس میں تقسیم ہو گئے، اور اس دوڑ میں وہ ایک دوسرے کے مخالف بھی ہو گئے۔ اب یہ بڑی کامن سینس کی بات ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ ایک پارٹی کے تابع ہے، پارٹی پالیسی کے تابع ہے، اور وہ ترلے منتوں سے اگر پارلیمنٹ ہاؤس میں چلا بھی جاتا ہے تو وہ کیسے اپنی برادری کی بات کرتا ہے؟ اس صورتحال میں اگر اس کو مطلب سو کارڈ کہہ لیں کہ جی جو برائے نام اگر وزیر بھی بنا دیں تو کون اس کی سنے گا؟ کہاں پہ اس کی سنوائی ہوگی؟ کچھ چیزیں تو بڑی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور اس کی وجہ سے اتنی تکلیف بھی ہوتی ہے کہ اس ملک میں اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ جو حکومتی مشینری جو ہے اس نے بڑا مینوپولیٹ کیا چیزوں کو، اور بہت سارے لوگوں کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی، ابھی تک نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیا ان کے ساتھ کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے۔ کرسچن جو ہے وہ آج بالکل بے یار و مددگار ہے، کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے ان کے پاس، کوئی اسٹیبلش انسٹیٹیوشن نہیں ہے ان کے پاس، کوئی ادارہ نہیں رہ گیا کہ جہاں پر ان کی جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو کسی طرح سے جو ہے وہ ایجوکیٹ کر دیا جائے۔ تو یہ بڑی سمپتھیٹک سچویشن ہے۔ اس صورتحال میں بڑا ضروری ہے، اشد ضروری ہے کہ کوئی ایک آرگنائز پلیٹ فارم بنایا جائے جس میں جو پاکستانی کرسچنز ہیں ان کے پولیٹیکل لیڈرشپ، ریلیجیس لیڈرشپ اور اکیڈیمیا کے لوگ جو ہیں وہ بیٹھیں اور ایک مشاورت کریں، اور ان چیزوں کے لیے تاکہ جو آنے والی نسلیں ہیں ان کی گروتھ کی جائے، ان کو مختلف شعبوں میں ٹرانسفر کیا جائے۔ لہٰذا آئندہ ہم اس پہ تفصیلی بات کریں گے کہ کس طرح سے اس کو آرگنائز کیا جا سکتا ہے، اور کس طور سے حکومت سے بات کی جا سکتی ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق جو ہیں وہ دیے جائیں۔ آپ دوستوں کا بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔